الہیہ کا قیام، ذرا حالات دیکھیے۔ حالات کیا ہیں پاکستان کے اندر؟ تو اب یہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی جس مقصد کے لیے بنی تھی حکومت الہیہ کا قیام، وہ ہوا کیوں نہیں؟ اور جب بن رہی تھی، جب مولانا یہ دعوت پیش کر رہے تھے، اس وقت کیا حالات تھے؟ حالات یہ تھے، قائد اعظم 18 برس کانگریس کے ساتھ رہے، مسلم ہندو اتحاد کے علمبردار رہے، 1906 میں وہ کانگریس کے ساتھ وابستہ ہوئے، 7 برس کے بعد مسلم لیگ بھی جوائن کی، کانگریس چھوڑی نہیں۔ 1920 میں قائد اعظم جو ہے وہ ہندوستان کی سیاست سے اور مسلم عوام کی کمزوریوں اور انحطاط کی بدولت سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ 1920 میں وہ پھر انگلستان چلے گئے، اور 1934 میں 14 برس وہ باہر رہے۔ میں ذرا یہ آپ کو حالات بتا رہا ہوں کہ اس دور میں کیا صورتحال تھی۔ جب لوگ مایوس ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، جمعیت علماء ہند، ہندوستان کی سب سے بڑی اسلامی جماعت، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس بر صغیر میں انگریزوں کے جانے کے بعد اگر ہمیں آئین اور دستور میں آئلی قوانین کی ضمانت مل جائے، نکاح، طلاق، نماز، مسجد بنانے کی ضمانت مل جائے، تو ہم کانگریس کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ باقی بھی صورتحال ایسی ہی تھی۔ اور مولانا مودودی اس عرصے کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ترجمان القرآن کے اندر جو انہوں نے مارکرت الآراء مضامین لکھی اور مسلمانوں کو جھنجھوڑا، کس خوبصورتی سے جوڑا! اسلام کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، اور اگر ہے تو بس عبادات تک۔ اسلامی حکومت بنانا ناممکن۔ اور مولانا مودودی ترجمان القرآن سے پہلے جو الجہاد فی الاسلام کا انہوں نے کتاب لکھی، اور جو جمعیت علماء اسلام کے ترجمان کے اندر جو ہے الجمعیت کے ایڈیٹر کی حیثیت سے وہ قسط وار آنی شروع ہوئی، جسے پورے ہندوستان کے لوگوں نے بڑی تحسین کی نظروں سے دیکھا۔ اور پھر وہ جمعیت علماء ہند سے اس بنیاد کے اوپر کہ یہ انگریز کے بعد کانگریس کے ساتھ اس ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ کہنے لگے ایک استعمار کی غلامی سے نکل کر ایک دوسرے دیسی استعمار کی غلامی میں آپ جا رہے ہیں، یہ قابل قبول نہیں۔ لوگ ہندو کو جانتے تھے، ظالم کو جانتے تھے، کافر کو جانتے تھے، لیکن کافرانہ نظام اس سے لوگ واقف نہیں تھے۔ لوگ ہندو سے بھی، کافر سے بھی نفرت کرتے تھے، کئی جگہوں پر پانی اس کے ہاتھ کا نہیں پیتے تھے، لیکن کافرانہ نظام کے بارے میں کوئی خیر خبر اور اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی دلوں کے اندر، آنکھوں میں اور ماتھے پہ بل نہیں پڑتے تھے۔ کافرانہ نظام، باطلانہ نظام، آمرانہ نظام، استعماری نظام، یہ وہ اصطلاحیں تھی جو مولانا مودودی نے دینی شروع کی، اور یہ کہا کہ جس طرح سے یہ استعماری نظام انگریز کا ہے، کافرانہ نظام انگریز کا ہے، طاغوتی نظام انگریز کا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنا، اس کے اندر رہ کے نوکری کرنا، اس کے اندر رہ کر عدالتوں میں جانا، یہ غیر اسلامی ہے۔ اسی طرح سے اگر کل کانگریس کی آپ حکومت بن جائیں گے تو یہ بھی اسی طرح کا ایک نظام موجود ہوگا، جہاں ان کا اختلاف ہوا اور پھر وہ الجمعیت کی
अदालत से फारिग होके तर्जुमानुल कुरान, तर्जुमानुल कुरान के टाइटल पर लिखा हुआ था, कुरान और सुन्नत की दावत लेकर उठो, अपने आप को बदलो और पूरी दुनिया पर छा जाओ। वो मैंने पहले अर्ज किया कि मुस्लिम लीग की क्या हालत थी, कायद आज़म की क्या सूरत हाल थी, इस्लाम के हवाले से जमीयतुल उलमा हिंद क्या सोचती थी, और मौलाना मौदूदी तर्जुमानुल कुरान के अंदर लिखते थे कि ये शरीयत बुज़दिलों और नामर्दों और नफ्स के बंदों और दुनिया के गुलामों के लिए नहीं उतरी कि जो हवा के दोष पर उड़ते रहें और खसो खाशाक की तरह पानी के बहाव पर तैरते रहें और शरातुल अर्ज की तरह हर रंग में रंगे चलते चले जाएं। ये उन बहादुरों के लिए उतरी है कि जो पानी के दरिया के बहाव को तब्दील कर सकते हैं। उस दौर में ये बातें कहना और लिखना और समझाना आज हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई चीन के अंदर जाकर उठे और कहे कि चाइनी हुकूमत को मैं इस्लामी हुकूमत बनाऊंगा, अमेरिका में जाकर कोई नारा लगाए कि ये बातलाना निज़ाम है, बागियाना निज़ाम है, तागूती निज़ाम है, और अमेरिकी हुकूमत की जगह हम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। जमात इस्लामी जब बनी तो बड़े बड़े लोग मौलाना के पास आके कहने लगे कि इस्लामी जमातें तो बनती हैं मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, कलमा सिखाने के लिए, ये आप इस्लामी जमात बनाकर कहते हैं हुकूमत इलाहिया का क़याम, ये आप कहाँ से ले आए हैं? 1400 बरसों से वाक़या करबला के बाद लोग जो है वो खिलाफत भूल चुके हुए थे और वो कहते थे कि इस्लाम का ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो तबलीग की हद तक है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं हो सकता। बड़े बड़े उलमा कराम ने आकर ये सारी चीज़ें मौलाना से अर्ज़ की तो मौलाना ने कहा, वो जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून, कि क्या तुम कुरान के अंदर ये आयत नहीं देखते? क्या तुम कुरान में ये नहीं जानते कि जो लोग अल्लाह की हिदायत के मुताबिक फैसला ना करें वो जालिम हैं, वो फासिक हैं, वो काफिर हैं? यहाँ आके खामोश हो जाते थे, जवाब कोई नहीं था। लेकिन ये कहते थे कि मौलाना ये मुमकिन नहीं है, अंग्रेज अगर चले भी जाएं तो इस पूरे बर्रे सगीर के अंदर जितनी बड़ी अक्सरियत हिंदुओं की है और आप नारा लगा रहे हैं कि इस्लामी हुकूमत जो है वो कायम की जाए। 1900 के उस अरसे के अंदर ये नारे, ये दीवाने की एक बढ़ थी। जैसे मैंने अब कहा कि जैसे अब कोई जाके चाइना के अंदर और अमेरिका के अंदर आकर ये इस्लामी हुकूमत का जो है वो नारा लगाए तो लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे। ये मौलाना का एक बहुत बड़ा कारनामा है, वो मखलूक से नहीं डरे, उन्होंने खालिक के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम रखा। उन्होंने कहा ये काम हो या ना हो मेरे ज़िम्मे, अल्लाह ने ये फ़र्ज़ कर दिया है, मैंने इस मोर्चे पे ये परचम लहराना है, ये काम हो या ना हो, ये मशीयत इलाही जानेगी कि ये काम कब होगा। मौलाना मौदूदी ने जमात इस्लामी बनाने से पहले और भी कुछ काम किए। अल जमीयत, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसको छोड़कर फिर तर्जुमानुल कुरान उन्होंने इख्तियार किया। फिर उन्होंने पठानकोट में इल्लामा इकबाल के कहने के ऊपर दारुल इस्लाम के उन्वान से एक जगह भी बनाई और जमात का नाम भी दारुल इस्लाम, कवाइद व ज़वाबित सारा कुछ। और ये इल्लामा इकबाल के इंतकाल से चंद दिन पहले उसका दस्तूर, उनकी सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई। 16 अप्रैल को ये काम मुकम्मल हुआ और 21 अप्रैल को इल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया। तो इल्लामा इकबाल को तो वो ना दिखाया जा सका, लेकिन उसके बाद जब काम का आगाज़ हुआ तो वो दारुल इस्लाम जो तंजीम के तौर पर वहाँ, तो उसके लोगों ने ये कहा कि मौलाना आप सारा काम यही करें, लेकिन इसके दस्तूर में ये जो आपने लिखा है ना इस्लामी हुकूमत बनाएंगे, ये निकाल दें। काम यही करें लेकिन कवाइद व ज़वाबित के अंदर से जो है ना वो ये निकाल दें। मौलाना ने कहा जो लिखने की इजाज़त नहीं दे रहा, जब वो मैं काम करूँगा
تو وہ میرے راستے کے اندر پتہ نہیں اور کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی. آپ کی جائیداد ہے, آپ نے علامہ اقبال کے کہنے کے بعد مجھے جو ہے یہاں پر موقع دیا اور کام میں نے یہ کرنا ہے. میں نے تزکیہ بھی کرنا ہے, خانقاہ بھی آباد کرنی ہے, لوگوں کو بھی تیار کرنا ہے, لیکن یہ ساری تیاریاں جو ہیں وہ حکومت الہیہ کے قیام کے لیے. یہاں آ کر اختلاف ہو گیا اور مولانا دارالاسلام چھوڑ کر لاہور آ گئے. لاہور میں یہ 1938 کے بعد کی بات ہے. پہنچ کر انہیں اندازہ ہوا کہ میوات کے اندر بھی کوئی اسلامی جماعت ہے جو کام کر رہی ہے, تبلیغی جماعت. مولانا مودودی خود وہاں پر گئے اور تبلیغی جماعت کے اس پارے میوات میں پورا وہاں ٹھہرے اور حضرت مولانا الیاس صاحب کے ساتھ ملاقات کی. واپس آ کے ترجمان القرآن کے اندر ایک آرٹیکل لکھا. پورے ہندوستان کے لوگوں کو ترجمان القرآن کے اس آرٹیکل کی وجہ سے پتہ لگا کہ میوات کے اندر ایک اسلامی تحریک جو ہے یا تبلیغی جماعت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. بڑا خوبصورت مضمون ہے. اور اس مضمون میں مولانا نے ایک جگہ لکھا کہ ایک میواتی کو میں نے جو گشت کے اوپر تھا پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو, تو اس نے جواب دیا کہ میں تو یہاں پر تھا اور ہمارے مسجدوں کے اندر ڈنگر اور بھینس بندھے ہوتے تھے, ہمارے نام بھی سکھوں اور ہندوؤں والے ہوتے تھے اور ہماری حالت بہت بری تھی, اور بس حضرت جی آئے, انہوں نے ہمیں اسلام کا پیغام سکھا دیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی اس دولت کو لوگوں تک پہنچائیں. مولانا نے یہ جواب سننے کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا کہ یہ تو 1400 سال پرانا منظر ہے کہ جب کسی صحابی سے پوچھا جاتا تھا کہ تم کیا کرتے ہو تو وہ یہی جواب دیتا تھا کہ ہم تو اپنے بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے, پھر اللہ کے ایک نبی اور رسول آ گئے, انہوں نے ہمیں تعلیم دے دی اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کی اس دولت کو سر عام کر دیں. مولانا نے اس مضمون کے اختتام پر کیا چیز لکھی؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ابتدائی مرحلہ ہے. میں نے ایک ملاقات مولانا الیاس صاحب کے ساتھ کی ہے, جو باتیں میں نے ان سے کہی ہیں وہ میں مضمون میں نہیں لکھ رہا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ تبلیغی جماعت میں سیاسی بیداری پیدا ہو, ان کے شعور میں اضافہ ہو, اور یہ کلمہ نماز سکھانے کے ساتھ ساتھ تعلیم, معیشت اور خلافت فی الارض کی طرف آئیں. یہ 1939 کی بات ہے. مولانا مودودی پہلے دن سے یکسو تھے کہ یہ کام ہو یا نہ ہو, لیکن کرنے والا کام یہی ہے. 1940 میں مسلم لیگ کی نے ایک کمیٹی بنائی تھی علی گڑھ, اور اس کے علاوہ بھی ان میں بھی شرکت کی. علی گڑھ میں ان کو دعوت دی گئی, سر سید نے وہ جو بنائی, وہ ذرا دیکھیے کہ علی گڑھ میں جا کے 1940 میں مولانا مودودی کیا تقریر کرتے ہیں. اس تقریر کا عنوان تھا اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے. 1940, اور یہ وہ وقت تھا کہ پورے بر صغیر کے اندر کانگریس چھا گئی ہوئی تھی. صوبہ سرحد مسلمانوں کی اکثریت جہاں تھی وہاں پر بھی کانگریس تھی, پنجاب کے اندر بھی کانگریس تھی, یو پی میں بھی کانگریس تھی, اور کانگریس نے جو کچھ کیا جس کے رد عمل میں پھر مسلم لیگ بھی آگے بڑھی. پورے ملک میں سناٹا تھا اور مولانا مودودی ہر جگہ پر حکومت الہیہ, اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے, اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے کیا ضروریات ہیں, اور کس طرح سے یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. یہ مقصد تھا جو جماعت اسلامی کو قائم کیا گیا. اس پورے کام کو اگر مختصراً بیان کیا جائے تو آپ یہ سمجھیے کہ مولانا نے ایک دفعہ پھر بر صغیر کے اندر اسلام کو زندہ کیا. اسلام کو زندہ اس طرح سے کیا کہ جب آپ دینیات اور خطبات اور بنور بگاڑ اور شہادت حق, پہلی مولانا کی کتاب جو الجہاد فی الاسلام کے بعد ہے وہ دینیات. اب دینیات کے اندر تصور کیا ہے؟ پیدائشی اسلام مولانا اس کی رد کرتے ہیں, مسلکی اسلام, فقہی اسلام مولانا اس کا رد کرتے ہیں,
मौलाना क्या तसव्वुर पेश करते हैं कि ये पूरी कायनात अल्लाह के कवायद व ज़वाबित के अंदर बंधी हुई है, ये चांद सितारे ये सब कुछ। तो अल्लाह की पूरी कायनात जब अल्लाह की कानून और अल्लाह के ज़ाब्ते, अल्लाह की शरीयत, अल्लाह की फितरत, ये इनका इस्लाम है पूरी कायनात का, इसके अंदर बंधी हुई है, इन्हें सरे मुँह इन्हिराफ की कोई इजाज़त नहीं है। ये अगर इन्हिराफ करेंगे अपने कवायद व ज़वाबित से, अपने दीन से, अपने तरीके से, तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। ज़र्रा बराबर भी इन्हिराफ नहीं हो सकता, ना कशिश शकल में, ना चांद सितारों के अंदर, ना हवाओं और ना बादलों, ना बारिश में। जो दीन अल्लाह ताला ने उनके लिए मुतय्यन कर दिया है। मौलाना इससे आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि अगर कायनात के इन तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने कुछ ज़ाब्ते बनाए हैं, तो अशरफुल मखलूक़ात के लिए कोई ज़ाब्ता क्यों नहीं बनेगा? और वो जो ज़ाब्ता है वो है अताअत व फरमा बरदारी। और इम्तिहान की खातिर अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी कि तुम मुझसे इन्हिराफ करते हो। कायनात की एक चीज़ इन्हिराफ करेगी तो क़यामत आ जाएगी, और अशरफुल मखलूक़ात अगर इन्हिराफ करेगा तो क़यामत तो नहीं आएगी, लेकिन एक दिन क़यामत का सामना करना पड़ेगा। और ये जो अशरफुल मखलूक़ात के लिए अल्लाह ताला ने अताअत व फरमा बरदारी, ये इस्लाम। और मौलाना की उन सारी चीज़ों का मतलब ये है कि अल्लाह को मानने वाले जब तक अल्लाह की मानेंगे नहीं, उस वक्त तक काम ठीक नहीं होगा। रसूल को मानने वाले जब तक रसूल की नहीं मानेंगे, कुरान को मानने वाले जब तक कुरान की नहीं मानेंगे, इस्लाम मुकम्मल नहीं होगा। पैदाइशी, रवायती, फ़िक़ही, इन सारी चीज़ों को तरद्दुद एक तरफ रखते हुए मौलाना ने अताअत व फरमा बरदारी वाला इस्लाम, और इसको कहा कि ये इस्लाम का दायरा सिर्फ इंसान के जिस्म, मस्जिद, मदरसे यहां तक महदूद नहीं है, जिंदगी के हर दायरे में। बड़ा फर्क जो पेश कर दिया वो है इस्लामी निज़ाम। मईशत में, माशरत में, सियासत में, अदालत में, हर चीज के अंदर इस्लामी निज़ाम। ये एक नई चीज जो है वो जिंदा की गई। जैसे मैंने पहले कहा कि लोग कहते थे कि इस्लामी जमातें तो बनती हैं मदरसा, मस्जिद, खानका, और ज्यादा से ज्यादा कलमा सिखाने के लिए, नमाज सिखाने के लिए। मौलाना इससे आगे बढ़ गए। तबलीग अपनी जगह पर है, एक नया तसव्वुर दिया गया। ये तबलीग इब्तदाई दर्जा है जो तबलीगी जमात के अंदर बैठकर उन्होंने वहां कहा। तबलीग से आगे बढ़कर तनफीज की जद्दोजहद करो, तनफीज की जद्दोजहद। बातिल की मुखालफत अपनी जगह ठीक है, लेकिन बातिल की मुज़ाहमत करो, चाहे इसके लिए जेलों में जाना पड़े, इसके लिए जो है वो मुल्क बदर होना पड़े। एक नया जज्बा दिया। तो मैं अगर अपनी पूरी गुफ्तगू को समेटूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जमाते इस्लामी के क़याम का मकसद इस्लाम को जिंदा करना, वो इस्लाम जो अताअत व फरमा बरदारी वाला है, और वो इस्लाम जो एक शख्स, एक इंसान से उठकर पूरे निज़ाम को घेर ले। आज ये बड़ा आसान है, लेकिन जब ये काम शुरू हो रहा था तो आपको मैं एक वाक़या याद करवाना चाहता हूँ। 1960 की दहाई में जमात इस्लामी ने मुतालबा निज़ाम इस्लामी की एक मुहिम शुरू की, और इस मुहिम में मकसद ये था कि कानून और आइन इस्लामी बनाया जाए। पाकिस्तान के एक नामवर वकील ने इस मुहिम के ऊपर एक मजमून लिखा और ये कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि आइन और दस्तूर को इस्लामी बनाया जाए, ये ऐसे ही है कि जैसे किसी शलवार को इस्लामी बनाया जाए, किसी भैंस को इस्लामी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अकीदा और नज़रिया और दीन किसी फ़र्द का हो सकता है, किसी रियासत का नहीं हो सकता। ये कौन शख्स था? ये ए.के. बरोही था, जिसने अपने उस मजमून के आखिर में ये लिखा कि अगर कोई मुझे आकर ये बताए कि एक दस्तूर और एक आइन और एक रियासत को भी
इस्लामी बनाया जा सकता है तो मैं उसको इतने पैसे जो है वो इनाम में दूंगा। मौलाना मौदूदी की चलती फिरती किताबें उस तक पहुंची और मौलाना का जो लिटरेचर उनके पास गया, लिटरेचर भी कैसा, सुन्नत के आईनी हैसियत। सुन्नत को लोग समझते थे पाँव से सर तक एक ख़ास ख़त्तो किताबत और एक ख़ास तरह का तरीका, और नमाज किससे टूटती है और वज़ू किससे बनता है, और मौलाना जो है वो सुन्नत की आईनी हैसियत। एक के बरोई साहब की आंखें रोशन हो गईं और फिर एक जगह उन्होंने कहा कि कल क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ने मुझसे पूछा कि दुनिया से क्या लेकर आए हो, तो मैं कहूँगा कि मैं मौलाना मौदूदी की रफ़ाकत लेकर आया हूँ। आज के दौर में ये कहना इस्लामी आइन और इस्लामी कानून और हुकूमत इलाहिया का क़याम, उस दौर के अंदर जब जमात इस्लामी बनी थी, ये इतनी बड़ी बात थी। ये वो ही कर सकता है जिससे मखलूक का कोई डर और खौफ ना हो, जिसे ये कोई ना कहे कि पता नहीं मुझे को पागल कह देंगे, अहमक कह देंगे। बस जो कुछ उसने सोचा, जाना, दुरुस्त समझा और उसके लिए वो डट गया और उसके लिए उस जमात उसने खड़ी कर दी। और जमात की ये दावत रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया के अंदर फैलती चली गई और आज पूरी दुनिया में इस्लाम को एक निज़ाम ज़िंदगी के तौर पे तस्लीम किया जाता है। मौलाना मौदूदी ने यह सारा काम करते हुए एक और चीज़ भी हमें समझाई। उन्होंने कहा अपना मिशन पूरा करो, मिशनरी कौम है, मिशन हमारा ये है। ये मंजिल पर पहुंचेगा या नहीं, उन सारी चीज़ों को अगर मैं मुख्तसर ये तलखीस करना चाहूँ तो मौलाना मौदूदी कहते थे कि इस पूरे मकसद की कामयाबी मतलूब और मकसूद तो ज़रूर है, लेकिन माबूद नहीं बननी चाहिए कि लाजमी हम कामयाब होंगे, लाजमी यहाँ पर इस्लामी हुकूमत बनेगी। उन्होंने जमात इस्लामी की एक शूरा में तकरीर करते हुए 1973 में कहा कि ये हमने काम करना है, करते रहने चले जाना है, लेकिन अपने कारकुनों को इस बात के लिए आमादा और तैयार कीजिए कि कई नस्लों तक कामयाबी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि एक एक फर्द को 10-10 बार नाकामी का सामना करना पड़े और हर बार की नाकामी के बाद उसके अंदर ऐसा स्टेमिना पैदा होना चाहिए कि वो उससे उठे और फिर कलमे का परचम लेकर सर बुलंद हो जाए। ये मौलाना मौदूदी के अल्फाज थे। आज जमात इस्लामी ने अपनी बहुत सारी तरजीहात को मुकम्मल किया है, दावत की, तंजीम की, खिदमत की। अब हम ये समझते हैं कि हम अगली मंजिल की तरफ चलें, तंजीम के दायरे को खुला करके तहरीक के दायरे में पहुंचे। और ये कोई मेरा या आज की सोच नहीं है, खुद मौलाना मौदूदी ने तहरीक इस्लामी कामयाबी की शराइत में ये लिख दिया था कि नस्ल दर नस्ल ये काम करना है, अपने न्यूक्लियस को मजबूत बनाओ, 2-3 नस्लें पित्ता मारी के साथ ये काम करो और फिर मास मूवमेंट बन जाना। ऐसी मास मूवमेंट कि अरबों लोगों तक आपका पैगाम पहुंच जाना चाहिए, करोड़ों लोग आपके साथ वाबस्ता होना चाहिए और लाखों लोग हर तरह की कुर्बानी देने के लिए आपके साथ खड़े हो जाएं और तब आपका ये मकसद पूरा होगा। अल्लाह ताला हमें इस मकसद के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए, इसके लिए काम करने की हिम्मत अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाल यह है कि क्या जमात के दस्तूर के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम भी जमात का कारकुन बन सकता है, इसकी वजाहत कर दें। अच्छा, दस्तूर तो अलग है लेकिन रवायात भी हैं। दस्तूर के मुताबिक तो हम मुसलमानों को तो अव्वलन मुखातिब करते हैं, हमारा खिताब तो पूरी इंसानियत के साथ है और पूरी इंसानियत के साथ खिताब करते हुए हम हर गैर मुस्लिम को अपना करीब कर सकते हैं, अपना कारकुन बना सकते हैं, अक़लियती विंग में लेकर आ सकते हैं, उनके लिए एक दोस्ती और ताल्लुक़ रख सकते हैं, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता दीन तक भी पहुंचा सकते हैं, उनके मसाइल भी हल कर सकते हैं। एक सूरत तो ये है
کہ ان کے اندر جو دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اگر کہیں بغض ہے اس کو دور کیجئے، نیوٹرل ہو جائے۔ نیوٹرل ہو جائے تو پھر وہ قریب آنے کی کوشش کرے، قریب آ جائے تو اس کے ساتھ مل کر اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت میں باقاعدہ کلمہ طیبہ سے بھی مستفید ہو جائے۔ یہ پورا ایک سفر ہے، پابندی کوئی نہیں ہے۔ میرے بہترین اچھے دوستوں میں سے سکھ سب سے زیادہ ہیں، 2 ہندو بھی ہیں، 3-4 کرسچنز بھی ہیں۔